Wangalizi watukufu wahe kumora aktualite ahandani do taswamaha ha hitilaf tekniki kao zijiri ya maro wanduikao wakaudunga umpango wa Kamlas hususwani ya he operation ikao wambushu ya sayandisa iho maore na ila reaction ya he gouvernement ya Komori hukana wazie yemeli ya Maria Galanta isinjie harmwa poro ya mtamdu ritoka uja ritaeze swamahanyi tukufu wa ukana wajiri tilafi za kitekniki gaijatongeza waandu ikao wakauridu harmu mpango unu wa toshiha na zila nongo ikao zikahwambwa na ula apela à l'actualité ikao waandu wakaupara wa je na ze fikra za hao yabo hadari dotsa wala waandu ikao wakaudungo mpango samaha ono ya he kumora actualité ono ya directeur general Kamlasi hasibabu dukanani zila itilafi za kitekniki ikao dozajiri kasijatongeza ula mpango wahenda jusqu'au bout hakadwabi lirtaiswa maha mwananyasi Shamsidin Mafu ikao diakanao mrongozi wakati kawe hitilafu ya jiri gajawahi yatimizi ila argumentation yae na zila explication zae harmwa zila ikao ndizo yaonao harmwa ino operation inu donc rimtaiswa mahabahe rimwambie ukana eka mwanzo ya continue zila explication amadeli mjua ya ukana komora actualité inushe nikao ya liberté d'expression. Liberté d'expression ya ukana roa jibi wao, roa engao, roa nzao, roa tsohanza, siwa nikao mrongozi ili wajitamke. Harma ila operation ikao ya organize wane eta ya Faransa ila operation wambushu ya utogeza wafanye nettoyage. Harma zila bidonville ikao gizo maore, ahandani do ukanani watowe wamenye zila nyumba ikao ngwa zikalifie ukakasti normu, shangari onao ya ukanani ila operation waha, isairenge proportion inwajina haukana proportion ya ukana owandu wasangwa wa njia magunjini haukana ndizo rambiwa ya ukana zaidi ya polisi majandarmu watimizi wanane wasawa juruhilwa na marania ikao wao wajuruhilwa yabo ngarambuwa ya ukana ila fikra ya he operation isairenge daraja ya andwajina haukana isaicha daraja ya ujuruhu ngabu mwananyasi kao haintervene banu bahe haeleza ukana harmwa mji wa Mtsamboro ze mikro za hemisihiri zirengwa ya ukanani warewa salamu ya ukana ranzi maudu watibuhe Nkomori ya joka harmwa jumba harmwe malaho ya mji wa Mtsamboro rangu maudu wa partiri ya noveri ba esjo mjiria iyo mana yahe yabo ngari onao wa Komori ya ukana ila operation isairenge daraja indwa jina izonda zila mwananyasi elhaja kababa ya ukanani baya mruju wakati yabo landisao shamrukaji wakati ljoka uhisiza yabo hizo riparao dokana ni riparwa Komori wanduake ya la vigilance haukana zenongozinu hizo ndizo ika usikara la wauzamba vanuza yandisa kartujo mjoka ukoza handani ndo goshiyoko tao waja majeshi waja majandarmu wamba waja uharma operasyon ya hifadhi operasyon ya retablissement ya he ordre operasyon ya reprise shatao wajoka hedana majaraha uhandu zao harmodonga rwandwasha hao nuana hao na majaraha waunda wala ikao wakahuja wa hifadhi yao kartuamba wala maraia rekawa maore rekawa Komori rekawa bushi rekawa africain kartuamba wao eze konsekansi kao dozoka ujiria donc izodi zosi serakandari parwa Komori ripare wananyasi ripare wa masiwa wanrua baki à la vigilance wanrua baki à la prudence manaze konsekansi ze hija izoka sitina woi hawoi vanu ngardo jwarabe ukana na rifanye apeli wa Komori wa ulawa shaijo mkinisho wa Komori bao avanya ulawa watendewa uwe na vane ujoka ulawa hawe ujoka uwa yabo zili jaraha sa zijiri donc yabo rukahujabana ahandani ritaeze swa mazahatu rimwambia ni ya ukana hena mdukao ngena fikra nzoa zenjeze jumaze fikra ikao dozambishia apeli ngio yabo inoti kawaida la salasa honji harma mipango amanda inu shaila hitilafi tekniki gejaka nabidi twesido kanari njie ili rinikuwa Komorikao doa wahi wandiso rambushi wanaila operation mono yabo ya ukanarikana wananyasi wa maore rikana wananyasi mapolitisien rikana wananyasi wa mwali wa kuwanzuani wangazija wakaupartisipe izo dizo ritsa hao haukana manu kartuta ha e siasa idivize wandu
kartutsaha wandu wanje harmo animosite kartutsaha maudu wandu watijwa wangaliana na vanu kabla zilupia vanu siwa nanya ukanga rjokana ngabwa maore wenji wababaha wanzwani wababaha wangazija wababaha wamwali ngabwa maore wenji wadzadzaha wangazija wadzadzaha wamwali wadzadzaha wanzwani wandu wangwa joji situe harmo position hindri maudu yenkodo yetsanganya donc yodo mahala ikao ngebidio rikema vigilant haukana vanu rambo ukana une opération ya nettoyer bidonville abaha ijabaha opération ya ethnie ya opération ya racisme ya discrimination haukana bo madhomana ikaongwa jitamkao ouvertement ya ukana wa Komori una waulawa wafe mahala wajo hundriha ti hule usikwalewe ino harmo journal ya Mayotte la première ngasina vice-président wa conseil départemental wa Maore hazamba harmo journal ouvertement ya ukanangu paro wa Maore ya ukaneni mahala wajo hundriha mndu Komori ya pulwa sheitwa yafe wauandu ikawambo hariwa madhomana yabo leo wanuko na ujua wadona zenongo dans un sens waranti dans un autre izo kweli on appelle l'apaisement izo ndizo tsahao shakara ujua leo rabenga rifanya apaisement wahundrihe madhomana washimaore wadufanya menace de mort hamandizo harma media ya subutia ukanangu paroa maore wapuo wa Komori zitwa wadiwaza ukana banu wanadamu pia zankiliti sawa ngabwanadamu ka uzankilinga zivimao ngabwanadamu ka uzankiliza hongizo hambwani wakati wa juishi ya mndu dhomana hamanduo vice-président wa kamili wa département et conseil départemental ya Maore vice-président wa Komori yasubutia hundriha na makalima ya ukana eni mkomori jondri hanzani na pulosha itwa yabo la mtiti kujoka hamba ema udubo juhamruha bala kupu hende exécuter yabo dhomanando. Donc, narke makini rilaani et makalima de part et d'autre. Rijue ya ukana, encore une fois, enimrikao hapara à la violence, enimrikao hapara au meurtre. Yabo, maudu bebuha mauri hapulosha itwa ritishangae. Haukana, wazungwa baukana, la meilleure défense c'est l'attaque. Et kalewe madhomana, waheshe iswa shamaur, ngamparao, wanrua maore wa uwe wa Komori wafe yabo mkomori kanatso lalaki bulwa gujonuwe heshonde eni ujomtsengela handani ya mposhe itwa hauyambe ukana nsuli ndajani puenga mnapuwe mimi eizo ndizo mwanao masulaha. Donc ngariparao à l'apaisement sisi izorambao dokana e Komori iyo masiwa mane maore ekamfanya shwa yoshua shake tutsongeza ya urenonse ya ukane Komori yoti masiwa mane karna ujo hamba Komori ya umasiwa mararu no Komori ya umasiwa mane ya ukananga mwishelea wekae tarehe ye kapitali ya he Komori doka Maore ya huyongyo na fasiri uwaibali ya ujangazija foti kutifoti wafanya nro wajafanya nro yoti ndi horilio sheka mkubali ya ukana historiquement e kapitali ya he Komori doka Maore ya bo Maore yo Komori ekale wafanyishi hashwa mbi njema ya boti da borilio shaka mnaujua mribo he identite hiyo ya ukanari rambe Maore yoti Komori Maore yo Komori irengwa ni wandu walona mvuha nasi izo zindwa jina izo karna mtu hadi garjahiba mbeho binguni sitido wa mwando wala sitido wa mwiso ribo hao arudhi ni wandu ikangwa unamvuha nasi ngamona za jiri Rusi habo ho Ukraine ngamonaweza jiri daubini avec Tibet et la Chine ngamna baadhi za exemple zinji zanti zibohao arudhi za hao hanvu haukano wabohao ngonamvu yabo bwa Komori narke makini ripare à l'apaisement haukana banu ya operation hili randara ngoma ndoni ramba ino operation de apo nyumba za toli ijaba ha operation transformer ha ngabo wanzo ula wafe sisi karti tayari madhomana hamada wamba ukarango na madhomana yansi ngwa unawe dunia heliendao ngwaendao harmaze nzizonzi pia ngwajidai ukao wa Faransa na wa Faransa ngwajoko dondu ikao respecte handadi ya droit de l'homme ngwaendao harma Paris ngwaendao Marseille ngwaendao harma mijimi wa Faransa ngwaonam namna wanadamu waishio halafu watsongota Kanari Maore wajibaki wake Kimaore no
do kubali ya ukana mwabanyi wa Faransa ya wana mjokana wa Faransa c'est une terre d'asile yo terika wo wakeye wanronti pia ya waka mkubali kama ore ho Faransa na mkubali mwakeye wanronti pia rwa tabihao rwa to tabiha rwa kozao rwa to koza haukana mkubali ya ukana nyinyi wa Faransa yo deza mwando ezabili ngaranzo releze wananyasi wa maore wailewe ya ukanani e delinquence ilo maore waoti wanru wa Komoro haukanani ya renga japawa ya jamaore wongu juesha mtoa eni ya renga japawa ya waswili Faransa wongu juesha mtoa kanaka enda Faransa enda dofanya geri na uhuza bange sheni ya roha wongu juesha mtoa ukanesha mtoa izo tabu izo kwelinga sina madhomana ikao kwa jatimia kabati mkoboro joka unieze nongo hizo haukaneka kana madhomana watimia kabati ya joriske viahe ya renge japawa ya waswili eka Faransa eka maore iyo kesyo iyo kartui niye e madhomana wa hatu kwa jatimia raha shaka tutongeza ya ukana leo mruye sove roho ya jamaore ya bunge bidio stigmatize wano maore iyo Faransa mwemba iyo Faransa ya boka maore iyo Faransa kamtina droit iyo isharia ngastumru husuni mstigmatize mrukao haroha pour x raison que ça soit raison sanitaire raison politique économique kamtina droit ya stigmatize hizo parce que sharia wisho ngashimhara zaoni engo no wazungu wawikao mjirata shenao kwa jajo subutiwa beze ndongo hizo kujuhamba nyenyi kao mpashi ya meli jasia boranzori pashi ya meli rivuke hauri rore sonti pia donc abangar parawa na nyasi wa maore rwambe ukana e delinquence lo maore wao wana wazalwa maore wao wana wazalwa maore yabo yoti problemu ya Komoro yosa na Faransa wakati wajirize atentazila ihundi yaka wenji wa hawa watoto wazalwa Faransa izokweli d'origine maghrébine wenji wa hao jondra la Maroc wala Tunisie wala Egypte wala etc ces pays za Maghreb shwana wao wazalwa Faransa wazalwa Belgique wao leo wakauha wakaufanyaze attentat Faransa yabo leo eka Faransa wafanya esheki harmo education ya wana wao au kana sisi ngaru wakalifia ya ukala wala wana wa Faransa d'origine étrangère certes shawa wazalo harmaze maternité za Faransa walelesheha harmaze quartier za Faransa wasomesiwa neze école de la République yaboko wana wao wajawa kauha maudu ngoma warade ma dangereux face à la République yo échec ya politique ya Faransa izo ndizo rabiao wananyasi wa maore no wananyasi wa Faransa ya ukana ekale unga ngarijiplenya ona delinquence lo maore narijoka wa wana ikao wazalwa kwa jazala maarufu kwa jazala hospitali ya Hombo shawa wana wazalwa hama hospital ya Mayoti waleleshe harmaze quartier za Mayoti ekale wajawa kauha ngwa udhuo ye maore yamona kubali ya ukanani ma politicien wa maore wafanya échec harmo education ya wana wao itongeza wana wao wajawa kauha baha ngwa walao yo amamrikao hakaulela mwao hahe embwale wije ikauha gelao metro wahe yabo leo ekale gaja vaccine mbwa contre la rage embwale wije ikauha gelao metro yabo yo foti ya heola ya kaulela yengwa samahani izoti mbwa achantuka unika mfano ya ukana ekuwana wazala maore leo warade hama delinka ngwa udhio e population ya shimao ngwa udhio e population ikaunga shio maore manatudoa maore ba yabo na tenderi jimete ankozi si wa maore rimete ankozi wala madhomana wa siasa ya politiki ya maore ya ukana esko wanruwaongo wajafai à leur mission pourquoi leo wana wazala maore watu soma maudu wafaidishe maore shaleo wajawa kauha waredau na iye maore donc dhomana hiyo yoti dhomana ya zali yoti dhomana ya population ya Komoro yo dhomana ya hoa wanruikao nga mwalibao mapesa wanruikao ngwalibao 5,000 euros wanrua Mansour Kamardini wanrahe ngwalibao ili waendese maore enro ngwalibao ili wamene politiki ya aménagement ngwalibao ili education yende usoni malheureusement education ketu de la usoni
Malheureusement, il y a aménagement maore après 40 ans, ngio zero. Et yo fotiando, yo fotia zali no, yo ti fotia zali. Na bongar joka na komorika sina tabu, izokar jazihana, chaze tabu zilo maore, et ma responsable handani, c'est vos politiques. C'est vos politiques, au kana udwa mbango fanya usiasa, udwa mbango wa l'Assemblée nationale, udwa mbango kana wa diriger, ou harmaze conseil départemental, udwa loma député, wa loma maire, wa subventionné wa on efaranta, shaba hatimbi, ngwarenga uze mapesa yao, wefanya des intérêts personnels, wejanrichisse, wadiwa za intérêt général, ijalewa baha ila intérêt général wakaushia, haukana, wadiwa za yaukana banu leo wana wano, engebanu wasomesiwa, engebanu waedukewa, wajuka leo wafaidisha we maore, wajuka leo wakadema medecin wa maore, wajuka leo wakadema instituteur wa maore, wajuka leo wakadema infirmier wa maore, wajokale wakadema politicien wa maore shawana wao wajawarendeha dema enemy waishi si wa shamaore yabo leo si Komori on n'est pas prêt à accueillir ces enfants là, on n'est pas prêt à accueillir ces enfants là parce que na mwasume éducation ya fanishi hano wana wao haukana kama imagine wana wakao wasawa njihar ma delinquence zabarindi mrere yao Komori rijeru wafanya wanakao wajazalwa Komori wajaleleshe ya Komori, wajasomesi wa Komori, shahari leonga njina Maria Galanta, na mwanzao mwabahize mje mwasi se Komori. Mais Komori c'est pas une poubelle. Na mwambie madhomena wa maore, ukana l'état comorien, c'est pas une poubelle. Certes, on est un état pauvre. Certes, on a nos problèmes. Certes, on a nos soucis. Certes, nga sina ma gouvernant, ikao ngwaritabisha au bandu ya hao wenji. Mais l'état comorien n'est pas un état poubelle. Pourquoi vous voulez nous ramener vos délinquants pour nous n'avons comme Jokanga sina ma problème. Quoique, Hamadeli, ministre des Affaires étrangères, sauf la mine à Parozamba, Abanam Namrabi et Bangardo Jajeri, Rimnike ni correction, Riko ni Kahunu, Nado Kanari Behepe Genia, Wajawa Bunku Hazima, Wawafe Hawa, Wabonyohe. How can I call it Gasarmaze tabu? Gasarmaze tabu. Shahunu et délinquancera hagejarega proportion jamayoti. Au contraire, uanakango heya warma délinquansaba wanzua imiter wanawaloma yoti. Donc yabo si de l'eau en danger en premier parce que si wakomoni ngasarma tabu, ngasarma maskin, ngasarma tabu za mnono za maisha za msomo. Sharikana amani au kandu jala lahafu. Et amani yonge dawo nota wasibabu indri. Au kana une partie de vos enfants, ikao sont nés à Mayotte, ont été éduqués à Mayotte, ngwaja uhunu abaha wabalie delinquencio, wejawe somesa wana mabani ha uhunu, we imite izo wanzo wafanye iho. Yao à cause de vous, on est en danger. On est en danger, ikao ngio imminent. À la fuga mwanzo accélérer danger yo, mbalie ma delinquawa unje mwavurize mtsamdu, mwavurize moroni, waritondo we rife, nabo wao wanakao wazalwa iho. Nous on les considère comme des maorais. Au-delà de la politique, ya ukanaba nu maore Komori hoti di hori liwabaha. Ngasi harma situation ikao ngio imminent. Et situation inu ngebile hundi na solution. Mkubali ya ukana maore nganya matabu. Haukana heli mraba hangu jitio barbele hatano ila tijo ulo hafu. Wanro lo harma zetabu izo wanu hindi. Waudo wana wazalwa iho. Wazalwa ni maimigre, wazalwa ni wanzuani, wazalwa ni wangazija, yoti problème, chaque wazalwa iho. Pourquoi l'État français a raté l'éducation de ces enfants-là? Hunukomori zetabuza hatu, showa na wasomesi wao. Zetabuza hatu, showa na wedao lekoli. Zabarindri, mwana zalo maore, ngujuho na kupu kupu. Pourquoi? Pourquoi un enfant qui est né à Mayotte ne va pas à l'école? Pourquoi un enfant qui est né à Mayotte devient un ennemi de l'État de l'île de Maoré? Ce n'est pas normal. Yabo, nam culpabilise chade mazomena wa hanyo en premier. Ze Mansour Kamardine, ze Estelle Youssoufa, ze Olam Dereola, vice-président du département, etc., etc. Nam wa culpabilise parce que wao doit faire échec. Doa fanya esheki leo wanzao esheki yao hiyo yankesewa ni Eta Komorien.
Wodo fanya échec ya ukana, ils sont payés par l'État français. Ils ont des privilèges. Ils ont des billets gratuits. Ili wafikirie maore. Ili wafikirie éducation ya maore. Ili wafikirie population ya maore nshiro. Wanruwa wa eshue. Haukana waka privilège ze intérêts particuliers za hao. Wadi wa za intérêt général. Halafu pour camoufler, pour masquer leur échec, on doit culpabiliser les Comoriens et l'État comorien. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Haukana leo, échec kikao mzisubise iho, ngamanzao leo, mke État comorien, doalo ma coupable, hao doalo cause yeze nongwezu. On n'est pas d'accord. Yabo ngar parao, e madhamana. Waeshe si washamaure, wasume. Si wa Comori, et que ce soit le peuple ou le gouvernement comorien, ngasi prêt. Ya ukanari kensi wazima, haukana inu solution, inu situation, ikao ngeritushe usonti pia. Haukane madelenka wao, ikawa sopareni, wokwa dotsaha. Weona gari, reka mgazicha, reka maore, reka africain, womzia. Les coupeurs de route, ils sélectionnent pas les victimes. Heni yabire uzingarwa. Yabole mtijele kane problemu hiyo, mwikulpabilize wa ngazija, hawa Komori. Na rasume ya ukane problemu hiyo, yo problemu ya handani ya hatu. Ni wa maore, wananyasi wa maore, de madhoma na wafanya usiyasa maore, wanruwao. Wakama veke, haukana watozoya wadopasha vio, wenda Assemblée nationale, werejei, wejawe mtini ya nishuva. Shagwa jafanya zehazi zao dokana leo, wafikiri, namna ya ukana leo maore, yendele usoni. Wafikiri, namna ya maore ijo utsongeza idevelope. Wafikiri namna wanaikao wazalo maore warendehe les médecins de demain. Warendehe les professeurs de demain. Warendehe les infirmiers de demain. Shawafanya politiki ya ukana. Wanawao warendehe des sous-hommes. Iyo de politiki kawo imene wanemfaranta. Dukana ni mwana ya zalwa maore ya tiparojo kama na wahinru. Shaya ke harma dépendance, ya ke harma maisha mai, donc ces situations yole weyi wakaushia. Comment vous pouvez expliquer wananyasi wa maore? Ya ukana si wa Komori ngasi harma tabu, izo kweli. Si wa Komori kartuna bandura hala, izo kweli. Si wa Komori wa msomo nguo hambwani, izo kweli. Et comment ça se fait que Léo, des enfants qui sont nés au Comores, qui sont nés à Moroni, rivalise avec des Français en France, rivalise avec des Américains aux États-Unis, rivalise avec des Japonais au Japon, rivalise avec des Saoudiens en Arabie Saoudite, rivalise avec etc. Zabari. C'est une question, il y a richesse, c'est une question, il y a priorité. Parce que nous, Komori, quel que soit cet abuzatu, showa rizaya, wahanti ya ukane priorité, wasomese owana. Ngamuhulelo uje unlele, ngamuhusomeso maudu uje unilele. C'est devenu la priorité des Comoriens. C'est l'éducation. Maore, c'est pas le cas. L'État français, hafanya politique ya ukanale wa discriminer les enfants ngwazalo maore. Ils ont des akwelibu wa maore. Et quand on mouché, ils ont des akweli. Ye État français, wa mene politique ya ukana, owana wazalo yabo, watijwa maudu ya ukana capacité de réflexion, ya umete en cause. Il a politique quand on faransa quand on mette en place, harmoise pays colonies. Ils ont dit aussi malgré ukana le ongari dominé wao, cha au moins, et bahati ya ukana leo rika ma indépendant ichongeza leo rishindi riselektione e namna ranzori edukewa yode ya chongeza leo kanga babuhawa na wakomori wasubutio wa opposé Faransa wabati jao malgré nos difficultés malgré notre pauvreté yabo hata mpaka dabu sisi comme actualité rijibiwa ni réaction ya he porte-parole wa gouvernement ya Azalia Soumane rijibiwa na bonga mjua kana sisi wandu rikao sikaru duwa hamafura ekaze na unga zendao nai she reaction waifanya si rijibiwa niyo ngari wamba mnyezi mgu kana ila ti reaction ya spectacle ila ti reaction ya ukanale washangaziwa wareje dingoni
ngabo mwanamshe leo yakaharmwa CNews akafanya emission hususan ya operation wa mbushu wa mzungu ezo ya bahiri parce que journaliste abakana abaha ata Komori ne respecte pas la France, c'est-à-dire il a décision à Faransa et état comorien quoi tu respectes. Et moi na mshe wa bahiri abakana ce genre d'état soit ça s'achète soit ça se menace. Anamona ile arrogance ya wazungu ngonekana ni Komori swangari wahula wa mapesa da zila 150 millions wakanza wanike gouvernement swagari wa menaseo wa menasei izo dizo Eric Zemmour yanzia Twitter ya ukanani wa mete en cause ze virements ze transferts za MoneyGram na Ria wanru alo Faransa watijobe hama pesa hono ilo Komori wa fianza wazieze visa wafanye appel ya ambassadeur yani mwana ndazila chantage menace et kaze menace swangwa hulao c'est-à-dire watante wahule emadhamana wa Komori avec les 150 millions d'euros wajawa onokanani ila asha rejaviranro ababa hangwa jonji harmwe fazi ya bili de fazi ya menace ye fazi ya menace do menace garjo ziaze visa do menace kan garjo bloquer ze monnaie ze riane ze MoneyGram de Komori ngarjo mete en cause votre monnaie ngarjo ushangaza bwaza la sumani karna ngusutene wanandongo wana menace watitia manda waonda wakaudwa joko umete wa place banda ikaongwa ise watene uteti singar para madhomana watu riwambe ukana watidoka madhomana watiti watidoka na uhara bu ministre msaidie ngamishuri kama Macron la mwanaho joshida umzai azali ya sumani raisi wa daula ya Komori Macron la joshida umzai ya wale wanratido shangaziwa haukano wanruwa pia riende harmaze lekoli kao dizo wakahenda rikanti harmaze baikao dizo wakaukanti ya wila mashangaza na yafe wanratu kubaliwa shangaziwa Rwanda shangaziwa shabahar ndi autonome donc soit ya état français ngarifanya relation gagnant soit kakartufanya relation gagnant ritikubalir shangaziwa ngarisoutenewe mouvement yenu ya ukanani kavati namna ya ukanaleo wende wabalie delinquence ya maore waje waivurize mtsamdu waivurize moroni na wao wanaikao wodo wawaza ya hiyo wawasomesa ekawa wasomesa na hii wa Komori na wasume umsomo wawanika na wasume yeshua politiki wawanika izo ndizo sisi comme actualité ratukanzari jebanu do kanani ngar souteneo e gouvernement au kana juzi rifanya emission ripara wa Komori ya ukanaba tibuhe mkomori ujonji harmale su alalinu tanke gouvernement kwa jaji prononce haukana waonda ora wavoti wanro wavoti wana yotafera hatu wahibize voti kwa jahiba yotafera hatu muhimu wodo alo yabo wodo alo na zelakileza hensi ya Komori yaboleweke mipaka ya Komori ikomelo yaboleweka wabuhati ijaga agresewe ya Komori uwabidi wa reagisi handani de madhamana ikao wakubali warenge dhamana ya hensi ya Komori eke madhamana wareagise ya wakati ywe peplu ngarjo juharike dingoni mwao eke madhamana wajareagise ya wanarlalersi uhe paske ujoka ujari uwe si Macron tidele jeshi la Faransa ujoka ujari uwe de gendarmerie ne PG ne FCD chaleo ila reaction ikao porte-parole wa gouvernement ya ifanya ya unesa ukana karna wakeye wanrikawa wabali wana operation mbushu jan Komori ya bongi salutaire haukanabo yonesa ukana gouvernement ngo ferme harmwe hadisinu ya wabaha si wa Komori batu na rijuhe wankarsu juhari wanene Faransa c'est pas la peine ya ukana rijuhe nderambe ukana ambassadori roha wenza wa utoto ngasina namna ya dunia baha irandi hajamji ngasina namna ya uheza ekozi ya hatu yunu ya dunia wajuwe zenungu Faransa wafanyao a travers ya diaspora lo Faransa si wanroheda ula haki ulioenda republiki rendera na rijuhe aswanti rilani ye dunia warambue ya ukana kartina mvu kartina mali
kartina armu shanga sina jila urongo wa rambi ukanati haki za nongo mfaransa afanyao yo kartina bezo ya president Azali azifanye e peuple gardojo uzifanya banda ikao wao wafanye alert warongo wa izo nizo rakauta handani wajiprononce ya wabaha e population na waonese ya ukana kweli ngasi derrière ye daula ya hatu nado ukana rambi ondu wankana ti haki wanuhamba kati haki yo t-shirt ya ukana riwawe shado wabe wakanezi jirio ti haki mfanya esheki harimu education ya hoa na wa mawaza ya maore wana wa wajawaka uhanga wa madelenkale ungo wa muwaoni ya wana mwahunre solution bana wa wana wahanyi wao ti wana wa Komori wao wana wazalo harumeshe sosha maore ya wao wana wa maore na mwajule shawiri enge mshindiha nga mjonjo upara idaula Komori rijeri mnikeni helimrakwada bishamwana ekaha adeborde ya wakati hiyo narjobala ze metodi za shikomori za shimwali za shinzuani za shingazija rijeri mwambie ni eka mwana adeborde hiliriko ufanya hunu radabishe mwana iyo de solution eka ungarjojo kanti wadzima rihunre shawiri haukane problematiki ino problematiki ka ungejoka uka regional kejoka uka regional haukana mwana maore au mwana mkomori ya zalwa maore ya jonda towa roho hiho ngujojo trawe ya jehunu ya jatowe roho hunu ya wakabati ule parnye donc mtiramene problème mananga mjua ukana deja ngasi harma problème yabo mtibale problème supplémentaire mjamritini ya hunu na masume ze problème ikao gizo hiyo mwendexe ya ndani ya madhamana politiki wa shimaore haukana wao do wafanya esheki wao do wakauliwane Faransa wakauliwaze budget hizo budget za bure magari ya bure bie za bure ili walekeze maore wanduwa wende wala la Paris harmaze hoteli Paris walize mali wajarishise nga mwaonao ze bien walonizo maore wamdiwaza ni peuple ya maore ijalewa baha ze konsekansi ngizo imina mwanzo ikeleo Komori de makupable ashe Komori sisi de makupable haukana sigarjaka yabo na mwambiani haukana eka kweli nyo wa Faransa na mkubali mwakweye ze peuple na mkubali mwakweye wa Bushi na mkubali mwakweye wa mwali wa nzuani wa ngazija na mkubali mwakweye maafrika haukana mwamba nyinyi Faransa yabo kamna ujua leo mbeneficie ze avantages za Faransa halafu za inconveniences jemno basi wa maore ni wa Faransa nabo Faransa ngabo asile yaukana leo ni mrika ungu jisante en danger yo ujua wakweye lo Faransa ngabo voilà problème économique yaukana ni mrika ungu en souffrance yo ujua wakweye lo Faransa ni kwa makarta safanyaz ha contribuer au développement du pays. Donc yabo na mwakweye wanrika wajao bawo kwa tuhuja ili wajafanya delinquence loin de là kabati ujoro habano harmatabu ya jei hambe mujado fanya kuperdo rutu uo mjinga haunga mparie mzingare kuperdo rutu mzima mwambe ukanao lao mjini hao mde ya bambao hapashia mahajana hajamaore hajaba hazingara kupu eni mde ya mwona ngutongo mzia menase mbuha telefoni kamna umwone mruo ema kuperdo rutu waloiho wawana wazalwa maore yabona mregle problemu hiyo si sireseye regle hatu ya hema dhamana wahe politiki hatu ili mauduri jawiyeshe amani ranyimloiho rasirlo hunu baba nuumji usaurede hamzima dunia eserede hamji kamna ujua mnyeshinro maore a 30 km de la wake misere yora manza ragamjanza uanruku wa johuja yone ze problematiki ka ungaziremawe dunia baha ye Europa kwa na ujua mnyeshinro ye Afrika wanshinai rawanza rakwajanza immigration garjohenda reka à la nage reka à la plonge reka tije garjohenda en Europe haukana wao ngo aussi responsable directement wa souffrance ka unge jiro en Afrique yabole kwa na ujua wartama problem ze problemu zije wadoka wa stigmatize ukananga reda umuhao kabati ya joanza kabati ya jofanya plaisir ele ya bakipari ya dore mwani baridi na neige kabati rejuanza ribaki Komori banu redore mwanele joto rerengaze mushwari rebanguwae ye jifirim shemana renda uhula des étabus ya he politiki ya he politique occidentale wa imeneo dans nos pays shayo yo im surpasse ni kamtuira mbwe politiki yo
Et politique yo mwanamshe ola kaurongo wa CNews hayamba ukana ce genre d'état ça s'achète ou ça se menace. Ils viennent acheter nos gouvernements pour leurs propres intérêts et ils se plaignent aujourd'hui que le peuple immigre vers chez eux. Kena ukiribwa komod, kena ukiribwa nanyasi wa maore e kana politiki dainu na mkema pre bangwa johuja wala chulwa komori bahi de mafrike pia ngamona ke mafrike pia wajao bana tabekele ukomori rizia kartuja e mafrike wajao. Haukana l'État français en particulier a déstabilisé l'Afrique. Et ça, vous voulez pas entendre ça. Ils ont déstabilisé l'Afrique. Ils ont mis des pions dans les pays africains. Watia ma marionnette yabongo wa dictéo. Et population qui souffrent. À la fois, ils ont dit ni mdiwaza kwa nungwa souffrent en partie. Haukana leo c'est facile, on rajamba, ah, banu, na mrongoze ma gouvernement wani. Na mrongoze ma politicien wani. Oui, garde cho kwa rogoza. Mais ma politicien wani, ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées. Yo attachendo, c'est les occidentaux. Parce qu'on va s'aus intéresser. Ya boleo, eka kweli nga matsao solution za kweli na rambe ze problème. Nyinyi wa maore, wananyasi wa maore, na mpare Macron. Mwambekana Macron, il est temps de laisser les Comores respirer. Il est temps de libérer l'énergie, de libérer les Comoriens, wajitsahe. Il est temps, il y a uranti politique, il y a la France-Afrique. Et kakwelinga manzao, il y a Comori développé. Et kakwelinga manzao, il y a Afrique. Parce que kama hati Comori, il y a Afrique nge jao maore. Asibabu henri. Asibabu ya ukana warangu wa ukana maore nge beaucoup plus proche. Rana nrenda risque méditerranée. Donc, il y a voleo. Na rambe ze problématiques za kweli. Ze problématiques za kweli jiro maore. Weitim Comori. Weitim Mwali. Weitim Gazija. Weitim Zouani. Weidem Faransa. Ne ma politicien wa maore. Doa lo source ya heze problemu zenu. Ijale wabaha. Ziwasuli. Daraja. Ya ukanani. Ikanu kwa harma problemu. Wanduso do na ola. Wananyasi wa maore. Ikao nga nyila renyo nga mzionao. Nga mzionao enamna mstigmatize wao la renyo. Haukane ma renyone d'origine. Wamba ze problemu zilo la renyo yozikozendo. C'est les maore. Nyinyi mlo maore, nga mjojo uzi témoigne, nyinyi mlo la renyo wananyasi wa maore. Mlo la renyo, enamna mko stigmatize wano la renyo. Ya ukana nyinyi de sources et délinquance. Nyinyi de sources et tabuzilo la renyo. Danyi wa maore. Halafu ze problemu hizo. Nga zimjiriao ni la renyo. Nga mjao leo maore mjem stigmatize wa Komori. Bahari c'est le plus faible. Bahari ils ont pas de papier. Bahari ils ont pas de bout de papier. Ils ont utilisé Rizambao. Iso, ça ne fait pas de vous des surhommes. Haunu des sous-hommes. Si wanadam, ngarim stehion, kanyi wanadam, nyi wa Komori, Ramazan kamjanza, nyi ma Islam, nyi wanadam, ngarim stehion, shangarim parao ni mriste. En yajaiho mumste, mwamba iho Faransa, yabo Faransa agebido mumste. Kamna ujwale umke na diskuru za racisme, ya ukana hata Mkomori, kaunge na pasporo, ya Faransa, shakamanzo ikebala ula tim Faransa, ula Mkomori. Yo discrimination, yo racisme, kamna ujwamke na yo harmanti ya état de droit. Yabo wananyasi wa Komori actualité kao do makauridunga banu ngamjori swamihi. Haukana ino emission ikawa madeli ramambia ni andisi zwani kamlas damur. Ija ikupea itilaf technique. Garjaka na bidi choti do kanari rengeri complete. Renje zizembavi. Eka kama mwananyasi ulo yabo. Yanzu ya intervene bavi. Ngujujua ya pare. E numero gyo yabo. Au 06 51 58 92 92. 06 51 58 92. Yili a partager ze fikira. Au kana hizo dezahatu. Jom kilishaka gizo mbingi zo njema. Ngarkubalio. Au kana kumura actualité. Si ukubali ze critique. D'où ça vient. Si ukubali. Si huishia. Yaboleo. Kama mbunge na fikira. Ika ungyo contradictoire. Nizori fikirio. Ngarjo uste. Ngujujua ya pare yabo. Yambezo ya fikirio. Ngarjo mbulio mpango. Wakomori waishie.
wa juge ili enimrikao hadungo mpango unu ya rohe nambavi ya rambue ya ukana situation inu ngendao norenga proportion inwa jina haukana ye solution ya mwandu nramba wandu ikawa ngwaja wapuwe nyumba za toli wapuwe bidonville ili walekeze maore shava hapo wakomori bwa dunia ize discours change haukana hata wala madhamana wa maore ils appellent au meurtre ouvertement ngwapara wa maore wapuwe wa gomori ezitwa inde operation mbushu ndayenu do operation opozitwa ramanga modo mwapuwe nyumba bahanga mpozitwa donc yapo singaramba utijao ngaramba ukauti de namna hiyo na mwasume ze problemu za hanyu haukana wao wanaikao wazalwa maore ye esheki hiyo yija de ma politicien wa hanyu ze Mansour Kamardini no hao istali soufa c'est des gens qui touchent 5 000 euros 6 000 euros par mois ils sont payés par l'état français ili wafikirie maore shonro wao kwa unaze salaire nene hizo ni ma voiture de fonction wanshienro wamratini ni wa maore wamtiaoni harma piège ya ukanari leo ize problemu ziundrao maore do Komori non sikarto amba do Komori ze problemu ziundrao maore andani de état français au Canada de politique ye wo wakawimene c'est une politique de dominance c'est-à-dire kwa tuta hawa éveillé wana wao ze esprit maudu wana wao watujua contre autrement au Canada leo wana wa contre à travers des coupe des machettes au Canada wajasomesiwa shabale kawa wasomesa wana wao maudu wajorde les intellectuels de Mayotte wajoka wa contre ye état français autrement. Donc, l'état français watsawa wana wao wa contre à travers des coupe. Yo sawa na wala wanaikao wazalwa Faransa oliokana wasomesiwa wana wao waja wakao habaha wafanyao attentat Faransa wewe wanruo hifa na wao wanaikao wazalwa harmonisi ya Faransa. Haukana discrimination ikainji wanruo waja watsawa wajarma radicalisation abaha waride hamaandu wa hensi ya Faransa. Na wana wazalo armaze ze daula za hao wasomesi wa armaze les écoles de la République aujourd'hui warade hama ennemi yabo rikanzari mweleze ni ukana ennemi wa état français l'ennemi de l'île de Mayotte c'est pas l'immigré haukana l'immigré kahaja wonge na za muhafilisha rana ujusa masheti uongujo parce que ngujo ili yatahemaisha shakatuja yatie delinquency wananyasi wa Komoro. Allô? Allô? Oui, allô? Nam. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Maraba menji mwanyasi la salasa oligo urege narele makatika o akili la tekniki wanumwa sao waparesha kwa tushila waparisa olio kaibidi kilishia wapara kwa WhatsApp olio ndasi Samsung mafu apara ajohanza ya ICI ya ukotakte shakatu parisha ngujwa bani pare WhatsApp mana madem juao kana karjiundao hamwa msafara bonze yabo ila voilà donc mananyasi Samsudin marfu ripar mananyas kamlas. Salam alaikum. Assalamu alaikum Samsudin Maf. Wa alaikum salam mananyas Samsudin Maf. Na aruishilia ukwezi anakutani Rongoi andani do utaze swamaha ila itilaf tekniki kaudo ya jiri au kana ila tima kusudi ila de mana ikaura kana wajibu ya monter direct ilirta heze swamaha au kana ila tima stay au kana leo en direct ikupe donc wa Komoro tujofikiri au kana ni bala rika boycotter zila proposao loin de là au kana go juo au kana Komoro actualité si usted y démocratie si usted hize idée si usted hize fikira donc rikana wajibu to do tsare swamaha
na ulindia ili riurejeze harmwe linyi utimizi zila ide zao ikawa ukanizo mwananyasi Shamsuddin Mafu. Non, Wamskatsi Lewa, peut-être c'était signalé ou quelque chose comme ça, non, mais non. jamais je ne Tsaparo, Antsavenzo Joana Mdutiani, parce que de Alambayani, Chenianyu, Manani Venzao, donc Ambayani toujours voit liberté d'expression, voit respect à ma intervenant. Donc, voilà. Là, d'ici, vous m'avez appelé pour me rassurer d'abord avant. Donc, je vous remercie beaucoup. Marhaba Bench. Donc, vous êtes en direct, B. Oui, vous êtes en direct déjà. D'accord. Donc, on s'en dongowe ambayani harma ima ya tuini ya leo. Nam. Ilazmani rike harma ukwelu. Parce que yani ritabisha na nguvu rangu 65 taupara imida ya tuini ya leo. Neneka kara changer slogan, ra changer ntini vision politique, yani toujours zi problématique ka toshinda za lawa. Nam. Donc maintenant, ça ndongo est tout simplement. Ambayani vukai France-Afrique, au voie France-Afrique, mazaya yani sa point nguvu. Nam. Donc aujourd'hui, avant Yawasuka, ambayani rangalie sura maordeyo. Nam. Islazima nrijabisi wasi vanili ambadela yalazima nirike na ovani yalazima nirende. Nam. Donc maintenant, harma tongo maordezini, ilazima nirijue ambayani à chaque fois, car toujours rarengazi erreur zatu na zifoti zatu, raenda rairihazo wantu. Ambavani olwadisi wao do walio harma erreur, wao do walio harma foti. Mais nous, on n'est jamais fautif. On a nos erreurs, ilazima ni rizassume. Mana, na kakara shinara zassume, karto shinara enda mbele. Zokweli. Premièrement, Nissan Rongowe, na mbie wawili ambayani warvurisha au baada ili ambayani niswava mhonwai diwangu, wabaraka kama hizi mwavende. Nisa ni wambie, na mbie ma-auditeur. Ambavani, gouvernement zili ambadezai ya masuan hatu. Yani ti gouvernement zili ambazikana program, au zika na huba, zikana tima na maranya. Rizono wakati mwengi, c'est pas la France de arengao wanazoni wa masiwani wala umwenze ya ikamba yankawasi wasambla mabursier na okasi vola bourse. Faransa tida la biamba sendera raangalia wanawatu ili ambayani de walio mwenze. C'est nous-mêmes, c'est les autorités ili amba de walio harmwa insi. Mavamana walio harmwa insi leo tide mfaransa tida jawambiamba msunde lekoli. Wala wa mfaransa tida jawambiamba msunde laptali. Wala mfaransa tida jawambia ambayani musisuanye wa maraya yanyu. Wanasiwa waenda waifa harmwa ibahari ya Maore. Na waweli wa madoenda waifa harmwa ibahari ya Mediterranee. Wao Faransa tida wambiao amba na mlao mwende mwafe vavu. Na asrai mwangalia rispara amba yani ma autorite komorien. Wao kawasina haja na wana waweli amba dualo mwenze. D'ailleurs, ils sont même pas capables ya ukamba wasijwa amba yani wana wala mwenze. Ils sont au nombre de combien? Quelles sont les études qu'ils ont fait na ikati de wanawao? Maintenant, il a zmani rijoué. Ambayani dalili ya vua, wanzona rungwa madalili ya vua, ya maingu. Karaparona, amba wantuilu amba duafao baharini ya Maore entre Anjouan et Mayotte. Auruono wantuilu ambayani wasifa harmwa bahari ya Mediterranee. Amba wao gouvernement yatu mazwamana ili amba wasirongolo amba mazwamana wamchwairi mazwamana wamuwehera amba o makrapule. Donc watu wao kwa waparo hima harma radio washemeleza amba vale
wa wantu wafa baharini au wantu wafa harmwe bahari ya Mediterane au wakiamba vwa wanaidu amba wa mwenze wa stambia atawahima wajitepeshe wajua mbavale vwa rohozi kamba yani siriske zilawe. Donc ça c'est pas la France, c'est pas la France. Na ikabi kwa de Faransa yani lazima ni rongo ivan wangina beti de vani wala ti de vavo. Izokwe samahani monsieur président ngabodhomana ka urongwa CNews leo hamba ukala ce genre d'état ça s'achète ou ça se menace. Ye propos hamandizo ikao madhomana wa Faransa wazungu warongo harmaze media za hao ngwaelezao ya ukanani daula hamade Komor swari wa menace swari wa hule hama pesa yabo ngo kosione politiki ka Mfaransa ngwimene harmaze ntiziru kutona ka politiki yode ilo ajali ya utongeza ya ukanaze ntizatu tsonde la usoni. Non, wamitisi vavo harma upande wo. Pourquoi? Parce que en fait, la France elle a annoncé la couleur. La France elle a dit quoi? La France elle a dit je n'ai pas d'amis, j'ai que des intérêts. D'accord. Yo kambia le kuti de wa Komor. D'accord. Yo ambia yo na kuti ambia na dunia ya mafia yo tipija yayo. D'accord. Yani ça c'est son slogan, ça c'est destiné au monde entier. On n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. D'accord. Bavontika amba huyo yina imani na maranya yayo. Ilazima nuajue amba on n'a pas non plus d'amis mais on a des intérêts. D'accord. Donc la négociation qui se fait, c'est nous les hommes. Il y a bayani Rina Ruba Rina Imani na insiatu bekarisi wantu wa ukambarangalie des nafsi zatu yani les intérêts personnels. Raina mercenaire na négocier na mtu harima mva maurde uo. Donc wakati kawamba leo nisijua amba je suis un homme, j'ai une dignité, j'ai un honneur, j'ai un pays, j'ai un peuple. À partir de là, je vais négocier de contrat ou convention avec un État ou une puissance parce que j'ai besoin de cette puissance ou j'ai besoin d'une protection. À partir de là, il faut jouer les cartes sur table. D'accord. Sans ambiguïté et sans état d'âme. Donc, aujourd'hui, je prends un exemple. Oui. Karina Jeshi Ambalisiruwa nilia mipaka yatu. Oui. Donc, on est allé négocier avec la France. D'accord. La France, elle nous a proposé. Il nous a proposé, ok, d'accord, Ntoja Nigeni, Ntini Nige garder wanyu, ni garder sécurité yanyu. Donc, à partir de ce moment-là, Wamin Tsoja, moyennant 60%, ya Yibahari yanyu, ou ya Harma Yahawa yanyu. D'accord. C'est à moi de lui dire, ah ben non, 60%, c'est beaucoup pour moi. Donc, on prend 30% ou prend 40%. Oui. Mais du moment où je suis assoiffé du pouvoir, je suis assoiffé de l'argent, à ce moment-là, Nissi Djambia, ah ben je n'ai rien à cirer. Je prends les 40% et je lui donne les 60%. Et à partir de là, Nene Naringue 40%, il est au lieu de chercher à le donner à mon peuple, je le prends, je le mange avec ma famille et avec mes amis. Et faire mes voyages. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, yondio ma politicien wa maore wafanya wa Mansur Kamardini ngwarangao ze salary zo erumia halafu wadi wa education yao wana wazalo mayoti ijale mwanzo accusé wa Komorika de ma responsable de délinquance. Non, là je ne suis pas non plus d'accord. D'accord. Parce que quand on regarde par exemple les élus de Mayotte, parce que moi là je parlais de nos gouvernements. Oui. Là si on veut parler de Mayotte, nous on a vu Ambayani Mayoti ou le budget annuel. Oui. Le budget annuel là-haut, quand ils l'ont pas utilisé, il y a l'année suivante. Oui. Ça moi je le sais. Oui. Abili,
on a bien vu combien des élus, combien de maires qui ont été emprisonnés ou bien qui ont été passés en justice parce qu'ils ont voulu faire comme les Comores. Donc, Yani, je ne peux pas dire Ambayani Mansour Kamardine ou les députés, les élus de Mayotte, ils font ce genre de choses. Par contre, je sais qu'il y a un budget, Ikawambayani budget, ça leur permet de venir. On l'a dit ici, Harma, Assemblée nationale, Aouaja au Sénat, Aouaja avec des missions spéciales pour leur île. Donc, Wanas Bézizo, Wana possibilité, il y a où voyager comme ils veulent pour défendre, on l'a dit ici, les intérêts de leur île. C'est différent et c'est nuance. Maraba Menji président, ils ont mis la Kanzani Uzi, c'est au Kana aussi quoi, Léo Mayotte la première, Gawe vice-président et conseil départemental de Mayotte, il s'appelle Salim Mundere, si je me trompe pas de prénom. Hafanya un appel solennel au Maoré à tuer tout Comorien qui réside à Mayotte. Des propos comme ça, on doit aussi juger de Mwananyasi Shamsidin Manfu, ya ukae mavomana waeshe si washa Maore do wafanya wa appel au meurtre na banura mwaka ino appel ya ukanangwa ndo watowe nyumba baha et il a appelé transformé ha ya ukanoa komoriwe parisiwa wa ulawa wafe. Bon, des propos comme ça, moi, qui a personnellement, ah oui, c'est, vous pouvez aller voir, Mayotte la première, tourner une vidéo. Je te crois. Donc, moi, en tant que Dwamana Wassiasa, je condamne fortement ce genre de propos, comme je condamne fortement les propos de, comment dirais-je, du vice-président, du président de l'Assemblée nationale au Comores, il y a ma Moustadrani, Mzouani Tsena, il y a ma Arongoa, Ambayani Neika, si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement d'Azali, de Comores, à ce moment-là, allez-y à Mayotte, on leur dit prenez le bateau, même si vous allez mourir, en même temps, à inciter les gens à les frapper. Donc, Yanni, ce sont des propos qui ne montrent pas une responsabilité d'un élu ou des responsables politiques gouvernementaux. Donc, c'est exactement pareil. Nazi proposa Abdallah Agua ou Nono, il y a Mayani assisi propagé contre les Maoré aussi. Donc, maintenant, il y a une incitation à la haine, incitation à l'assassinat. C'est jamais quelque chose, il y a Mayani, Islasmani, applaudissez. Quel que soit les Maoré, quel que soit n'importe qui dans le monde entier. Non. Donc, nous faisons qu'il y a Mayani question, yao, l'autre ici, yani, doyo nanaïka, itongoyo kulsa, irongolo. Voilà, je te crois parce que, il y a des quoi, publiquement, si ça n'a pas été dit. Donc, moi, en tant que responsable politique, je ne donnerai pas raison à cet individu. Il tient des propos comme ça. C'est exactement pareil. Nawaweli sur le terrain à Mayotte, ou sur le terrain à Anjouan ou à Moroni, il hésite à un soulèvement contre les Maoré. Donc na mrengeze ardhi zanyu na muwana na mfanye manifestation na mfanye parce que ces propos-là se sont dit aussi. C'est exactement pareil. Na Ukamba yani leo ni si condamner les propos de Denis Alaouia, il cherche aussi à faire un soulèvement contre les enjouanés et contre les sans-papiers parce que, on l'a dit ici, yani kafanya confiance les autorités, il y a yani wa crédité pour maintenir la paix, on l'a dit ici, harma jiswa chamaore. Donc des propos comme ça. Maraba Menji Mwananyasi Shamsidini Manfu suala la sa tena face à l'urgence parce que banabanga sarma urgence ya ukanani ya situation yo tellement tendue des deux côtés ya ukanani ngarirambulana ukananga risque ya ukanani et population de part et d'autre wa payer et pour casser et face à l'urgence quelle solution ikaongwe préconiser de part et d'autre
ili wandu wanjie harmo apaisement harmo situation et solution ka wewe ngawe nizo en tête wajo propose nge banu ukana solution ka harmo ya dhamana ya gouvernement Comore hawenge banu ka dhamana wa heshesi wa shamaore face à cette situation et solution hinri wajo zi propose haukana boze solution politique ikao ngarijuao ila vision politique yao face à l'urgence ya opération yinu ikawa bahage tourneo au vinaigre ye solution hindi wewe waje preconize hawa jo conseiller wala ikao ngo omaneti leo ili wandoa rejei harmo apaisement. Premièrement nitano wejaunu ambayani la solution elle est là. Je veux proposer mes solutions, mais avant tout j'ai envie de dire ambayani jusqu'à présent la situation ya Mayotte yani kayaka ambigu. Voilà kayaka na problème Tsokoyoti. Sinon, c'est nos frères de la Grande Comore qui sont sortis en masse en faisant des manifestations et en incitant les gens qui sont à Mayotte, c'est-à-dire les Anjouanais et les Grands Comoriens qui sont à Mayotte, à se soulever, à ne pas accepter et à revendiquer Mayotte Comore. Donc, yo erreur alors que vuka apaisement. Yavili, c'est la transformation et la diffamation. Zilio ambayani zifanywa amba azali audush soit chamaore pour 150 millions d'euros. Alors que c'est faux. Voilà, dit, yani 150 millions, ça est pas donné, ça c'est une valeur. Il y a ambayani valeur de projet zalazmani zafanywe nzwani. Déjà pour que les Anjouanais puissent rentrer à Anjouan tranquillement, yani c'est ce que j'appelle des mesures d'accompagnement. Zilian Bayani Zikazi négocie avec ce fameux Mansour Kamardine. C'est pas Estelle. Estelle, c'est une personne. Des mesures d'accompagnement et aussi des mesures de sécurité pour empêcher les gens d'aller à Mayotte. Aller à Mayotte mourir dans le lagon, justement. Donc, yani yani zinégociewa depuis 2017 arma feuille de route ikawa ambayani ata maeli wa Mayoti waka ouvert tawafanya na voyage, ils sont allés à Moroni discuter. Wanungwa chelea président wanungwa chelea zenungo hizo shamimi la question et urgence nous et solution préconisée windri en tant que président wa MPC. La solution que je peux proposer, c'est quoi? Non. La premièrement, yani le gouvernement comorien doit expliquer déjà ce qui se passe réellement au fond de ce projet. Parce que le gouvernement comorien, ils le savent, mais ils veulent le cacher. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il azmani wajivenue warongoa ambayani voit harma fait deux routuyos yani voitini voit budget d'une valeur de 1,5 milliard pour le développement de 1000 d'Anjouan. Ilio ambayani ilazmani voilu ambanzwani iyo de problemu ilio ambayani de isila wade ho yende maore wakubali wa développer si washanzwani d'une manière ya ukambayani les Anjouanais qui s'envoient à Mayotte dans la mort wa jouer au lot d'ici wa Nzwani waende wandoa occuper au lot d'ici zi poste wa occuper zi entreprise zalazmani au lot d'ici zije zezbula par rapport na budget zizo be wangazija. Yani c'est-à-dire attention, je pèse bien mes mots. Quand je parle Wangazia, je parle gouvernement. D'accord. On a dit si central. Yivingwana wanzwani, yivingwana Wangazia, yivingwana wa mwali. D'accord. Yani wakubali amba aujourd'hui yani voit opportunité. Ili amba yani ibula ya ukamba yani une île doit se développer pour éradiquer yani fléau ya ukamba yani fléau immigratoire. Yo ya vili i solution ya raru yani de wantu ukubali amba Mayoti olo d'ici ils ont fait leur choix watahu wa ivoyao. Donc à partir de là
vous verrez que Mayotte sera aussi apaisée. Et puis, maintenant, ouvrir les liaisons entre Mayotte, les liaisons de négociation, c'est-à-dire de pourparler en termes de développement économique, coopération régionale, il est pas il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a que ça. Donc, nazizo projet ziliamba zitulanziani, projet ziliamba zavavo, zoti projet ziliamba silazman zazungulana, beva siwa shimojamba wao watawa renge wabalilie ne warande ziswaza wanyawe wala d'ici pauvre. Donc voilà, la solution elle est là. Donc développer l'île d'Anjouan, développer l'île d'Anjouan là où il y a les kwasa qui partent, et puis le gouvernement wa jouer au là d'ici wa contrôler wa ntulwa made waja na ntulwa madwala be wa serenge mbushi wa serenge africain il y a à transiter à Moroni pour venir en juin à la wavan wangina à transiter nzwani directement pour venir reprendre des kwasa pour aller vers Mayotte. Mara wa MPC ika mrengo fumvua wa emission hatu ngarjo hunika wana dakika kanga wena ndongo kao ngarja shidara za borde hususan harmwe sujet inu parce que encore une fois ngarjua ozila vision politique za parti hanyu ngarjua o vision politique yaho chaque si harmwa état d'urgence ya ukanaye opération isangi yo enclenché et urgence isaija et gouvernement wa refuser Maria Galanta Léo au mavamana wa maorengo ils font appel au meurtre ngari harma situation hiyo ekanga wena ndrongo wajanza uzenjeze juma harma ndrongo hiyo ndio ajoka aula au kananga ndojo wona na harma mipango mirwajina shaharma urgence yinu ekanga wena makalima juma ya oranjeza abantu ngarjo hunika ili rijwa unika mrwajina marhaba menji. Moi je veux rassurer d'abord aux Maoré. Je veux d'abord rassurer aux Maoré amayani Maria Galanta yani yo kayaziwa wala kayabalidziwa ambayani sendenzwani wala kechojwa yabalidziwa ambayani isivinge wanzwani washkanzwani. D'ailleurs nta para l'émission ni sudunye ambavanu olwa disi malgré ya izoilo ambadezurongolao mbushi waya sivelo wa de bushini mwafricain asivelo wa de bushi de Afrique mzwani ngazija o wasivelo a de nzwani malgré il y a une diffamation d'information ili ambayani defanywa ntsan rassurer wa Maoré nwambi ambayani wake harma nziaza apaisement parce que va problème ili ambayani ya baina ya gouverneur wanzwani ili ambayani il n'a pas été informé donc il a pris la décision par peur ikawa ambayani watu watoshushwa wanzwani wangazija wabushi maafricain makadha par rapport na réseaux sociaux zitongoilo ambayani de wakozrongwa. Donc ça fait peur au gouverneur jusqu'à aller dire ambayani si kavaparohana solution d'ici mercredi, à ce moment-là il voit mieux wa yute missionnaire ma fonction zai. Rassurez wa Maoré. Amba ça c'est pas un problème qui consiste yani qui concerne ni la France ni Maoré. La France, Mayotte c'est la France, hein. Quand ici concerné, il Faransa, ou abeyo problème il ambayani concerné le gouvernement ya azali avec le gouverneur d'ici d'Anjouan. Il y a des manettes de l'Iatolwa. Mais les opérations vont poursuivre kazo Joazazia. Donc, monsieur le président, ekarele wandongo soutene opération ubali ya madelenka wa Maoré wa Nzwani yao. Moi, je ne soutiens pas, moi, je les appelle pas des délinquants. Moi, j'appelle ça des gens délaissés, abandonnés par nos gouvernants. Ok. Est-ce que tu soutiens les gens qui sont nés à Mayotte, délaissés par nos gouvernants, et transportés vers Mayotte, vers Anjouan? Les enfants qui sont nés à Mayotte. Oui. Les enfants
à Mayotte. On a bien entendu le ministre de l'Intérieur, on a bien entendu l'interview du préfet, que tous ces gens-là, ils vont être contrôlés, ils vont être mis au loi d'ici, harma lieu suri, ou à contrôler ou à Giloana, parce que la France, au loi d'ici, malgré les images qu'on veut nous montrer, ambayani, Mfaransa kasijua ambavyo antwali wawade, Mfaransa kasijua ambavyo antwali mahandicapé, Mfaransa kasijua ambavyo antwali amba yani wa harma anatanti ya tini ya papier, wa Faransa kasijua ambavyo wale wa antwali amba wana nationalité ou wana carte de séjour. Donc ils vont prendre, la France va prendre tous ces gens-là pour les expulser à Mayotte. Non. La France, elle sait très bien qu'elle peut être attaquée en justice, il peut être considéré, d'ici, génocidaire ou non-assistance à des personnes en danger. Oui. Donc la France, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc c'est pas la peine, Ambayani Wantou a transformé, d'ici il y a information, parce que transformation, il y a information, Zode Stotsongesa, d'ici, je vous dirai problème, Harma, Djanibu ya Hatu, na Djanibu ya Maori. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il lazmani, rielewe, Ambayani, un enfant, même le préfet l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit, Ambayani, Kavwa Simana Adzola Maori, Abayani kasna droit ya upara extrait de naissance mais à une seule condition yani slazmani ikiamba yani ahijamaore ikiaba au moins à harmois situation légale. En même temps il est venu yani 9 mois à l'avance ambayani anana séjour zai. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait légal. Donc on ne peut pas profiter d'une chose. Voilà, ça wanawasi. Aujourd'hui on est en France. Non. On mange, on boit. Non. Après, on tue la pense de l'ennemi. Comment on peut être ingrat? Ambayani leo rislewa wanawatu. Rivola risfanya, rilalaptali, rispofte sécurité sociale ya Mfaransa, pia tungozo rispofte, rispofte nationalité, mais malgré tout ça, on dit que c'est notre ennemi. Non. Donc, on l'a dit ici, soit na refusé que ma fière na nationalité à tout, rendez tout. Donc je reviens à mes questions de wan poser ayo. Donc yani j'appelle à l'apaisement. J'appelle au loi dit à la vigilance. 2 enjoignés et des maoré. Watu alishe wangalie au loi d'ici yani zoyu ambayani des ifanywa par les autorités na zoyu ambayani des zantini za metewa en route. Même le gouvernement comorien, il a signé une convention. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière parce que yani, on lui a donné la possibilité de développer son île et la dérober les projets. On ne peut pas, on l'a dit ici, condamner Wamaore, aur condamner mtatu wakati kawamba yani afanya compromis à voler au loi d'ici président en 2019 à soutenir avec la France. On ne peut pas accepter Ambaléo a demandé à soutenir à soutenir pour devenir le président de l'Union africaine. Après un échange a signé au loi d'ici convention. André signé après derrière, Arungwamba Rissimtsa de Russie âgé, yani c'est incompatible, ça veut dire c'est de prendre la France pour une conne. Maraba Menji président, yabo emorjo retene do kanani da et conseil ka on donné à Mousso, c'est appelé à l'apaisement, harmonie la situation ikao ngio déjà cristallisé. Nam. Après pour finir, mtsana mbie wananyangu anzwan. Iliamba dualio maore. Est-ce que vous faites confiance au président du MPC par exemple? Léo, wake ambayani wake harma zimparo wa ihunzwambio, wake harma maore wa ihunzwambio, wando wafanye hazi walivwe 100 euro au walivwe 50 euro, wando washtakiwe na wanya wa maore ambano karsim divani, be ulwa disi seramushtaki nila pafu, walishe wantwashona wana wa malagoni wantwashe avec un angoisse abakasi jwamba mmewao aulawa waretewa au mmewa yake mwenze mtumshe na mwana mtum na wana wao wake angwase ambavale kasi jwamba vani olwa disi mshwangu arengwa au wana warengwa au
lawa. On leur dit si, est-ce que cette situation-là est mieux que de retourner harma siwa shao, waino doit pare, on leur dit si apaisement, wapare, on leur dit si na mesure ziliambayani zimetewa en route, et est-ce que c'est mieux la dignité d'une personne? Elle est où? Est-ce que c'est d'accepter cette humiliation à Mayotte, ou d'accepter cette humiliation en Gazidja, parce que Rono Naja en Gazidja, Halolo Amadwa Tolo Muji Volo Volo, ou Batolo Muji Harmazi Région, Watolo Muji Anazinyumba Zauzanga Midziwa. Est-ce qu'aujourd'hui la journée ne peut pas passer? Maraba Meji président, yavo, pour mettre la parole aux actes, Ngaruparao. Ngarupara uzansiuzi jaori hunre nzuani au kana yodo wakati wajoka maore wajoku bali au kana zaideza hongizo convaincant e kana yuhulio harmwe mastere hulio utende usihinzuani ujamba na mje ba rijeri wanie eze haki za ho binadamu ili rienshinro hunu de ko hoju don kursirengele jastongo ko hoju ivoris vingerende harma insao kama zimbo avenza kamba venze abongari ulinda wa haraka mwananyasi shamsidini mafu uji harma yensi ya Komoro harma shesi wa shanzuani ngeri jau parwa na nyasi kaunga umaore waje warangarie rilekezensi maramba menji mwana Shamsidini Marafu rais wa MPC haula wakati kao unike Komoro actualite utekeleze ze fikra zaho ngari uste hiyo yabo maramba menji ngarjo wonana harma mipango mirwa jina tena maraba shukra wa alaikum salam wangalizi watukufu wa Komoro actualite amade heli mwakawishi ya presida wa MPC mwana Shamsidini Mafu ikaungu paro wanzuani ikaungu wa uharmashesi wa shamaore warenti henda zembio harmaze mpaharo wasihe nzuani sha sisi Komoro actualite batu rimpara ya ukana humwenjeni ya liyo Faransa na tende ya jenzuani rijeri kensi rione ikakweli ngujo unge wakati ila rijeri paro wananyasi walu harmashesi wa shamaore wasihe bao shaka nobjo ya pare wandu walu maore wasihe na wenge harmwensi ya Faransa ngusterehi ngulo ngunongu alondro alafu ngutsaho wananyasi wandu jina waende harmaye tabu ikao ngar aminio kanga botabu masiwani karnobjo hadala na ekote hiyo wangalizi watukufu wa Komoro actualite elimbrika mwanzo ya njeze mbavi juma hizo Shamsidini Mafu ya hamba ngamjojo para mwa 06 shabo damwe WhatsApp manangar jiunda ubonze 06 51 58 92 92 06 51 58 92 92 donc 336 51 58 92 92 e kanga manzo mwenje Zimbabwe kanga mrulo na fikra ikao ngizo juma za tolwabanu au kana amadeli rahamba umuhimu de operation inu ngarjuao ya ukanani Shamsidini Mafu c'est un grand politicien ya wenu wakati kao ahundu shoba amada shinu au-delà ya ila sujet kao ya tilo ya uprofite bahe ha glisemba vizi la fikra zahe na zila ikao mouvement yahe ngwazifikirio yo kikawaida mrwa kisiasa yo ujwa ujipermete ha deborde mbavi harma ila sujet shama de mjwa kane sujet iliyo banu de operation mbushu na ila reaction ya he gouvernement ya Komori au kanale o wazie Maria Galanta itinjie ireje maore e reaction yo iwonoje e reaction yo ngamifikirio je e bala ila spectacle e ila namna watoka utsahale o abaye wanre matso e ngwajoka ushida wamete de la parole aux actes ya ukana leo ya gouvernement ya Komori wamba ukana kabati mkomori ujoula iwe ya jeni mkubali eske ngwajuka ushida watene haukano wazungu wazamba leo harmaze media zao ya ukana daula Komori ce genre d'état ça s'achète ou ça se menace donc soit ngwajuri hula hama pesa soit wari menace est-ce que daula ya Komori ngwa upre o menace eke kwa na usede ze menace est-ce que ngwajuka uhulu hema bosho yabo ngarihima rione namna daula Komoro wajuka uresiste ya ukana eske banungu wajuka kubaliwa hulwa haungu wajuka ufanywa menasi wa sede e chantage kao e daula Komoro ngwa daula Faransa ngwa prepareo wafanye menas wafanye chantage hawa hule au kanazo ndizo hamba ya ukana nti hamade zatu swari so hulwa hama pesa zenongozi laziwa swari shangaziwa rishangaya yabo leo singar paroma dhamana watu
riwambie ukanani warumawe Faransa leo woti mabani hao wana hao wao wana hao yabo leo unawaone ukanani inu daula zokweli daula maskini shange bidwe daula watu ya hatu ike daula ya ustehilwa shati daula ya ukanani leo journaliste ti daula ikao mreinvite wa plateau ya jipermete comme ça ya subuteme ukana daula hamani yondri hula hawondro ishangaza halafu mavamana watu wakubali wadore ndo wandrutsindu na mnainu singaro nao haya ekao kwatsona haya si wana hao ngari onao haya haukanondwa zamba wao wandrikao mabani hatu wandrikao risomo dasinao halafu leo jawadotsa watake daula kamili na mnainu we wamenase no wafedhehi yabo sisi kao wanawahensi nudermenase wao rifedhehi lao yabo kwaze watu ikao waonesia saba kwa tsona ukanani shinushe ikao ngwaripu wao hatasiwa nao ngarwambie ukanani il est temps de réagir au kanani tia komorge bidosite hilo yoke tutsonesa ukananga sarmatabu kweli shange bidoriste hilo kinti haukana kakartina ntia abo karno ukana daula. Mwananyasi, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Ngasida sina ndo bikwezi. Aziz bwana gojiundo dao. Ngame hono Faransa ngami Lyon. Marhaba menji. Ngaruishilia oze fikra zao haustehi wala ondrikao dwaridungao no ondrikao kwa joka udunga umpango unu banda ngojohis. D'accord, marhaba menji. Andani de tomboshirani marhaba. Marhaba ba. Mimi personnellement mpango ulu tudungo mwando ukupea tudungo abasa. Nam. Sha normalement izona ni salie mbavi kanzani unge muono ni salie daula ya hatu. Nam. Daudo uremane kotipia. Nam. Hauka amane namna rijua wong na rilindia rijuwe. Nam. Esijo udunga banu. Hakika. Eska ngwani tene. Hakika. Yo nukutoya. Na woga mwambie ukaya banu na waregeza za manaza hao kama na daula titi quelles que soient les circonstances. Hakika. Izo wa Faransa walio baduleo. Nam. Warimao ya Rusi hasibabu na Ukraine. Kawaimba hizi. Izo kweli. Awimba yona wajua ukaya ya mayote quelles que soient les circonstances ni wayokipe illegalement chayoti ya Faransa yo ya Komoro yo karta haraya cha zemoyen sa ukaistrotso wala hani namna ridushinda. Hakika. Animizo na kahanga na mbiukaya ze responsabilité zinu daula ya Faransa na warengeza kwa mananza hao au kasape deja 182 ans. Hakika. Daula ya Faransa yokipe lesi wala maore nanga singa gonao bahalu ili abasa abawasije wa baremato karito kazila izo general de Gaulle hamba ya ukaya Faransa yoka ina mwanzani shirika na intere garidwa wa intere county izo harumaye exercise peliza hatu izo ndizo wasita hao leo. Hakika. Abo mimi tunatahanga na mbiye hindi na warengeze responsibility zao haukaya izo watu marangunde nsi yarangu 1841 hata jeterwa swili lewan 2023 Naam. watije wale daula ya Komori wala tijeri wasi wa Komori. Naam. Wananya walio maore no wala na wakeradhi wa rijue ukaya ze responsibility zo zonti pia na wazirenge hauka izinamla wa destabilize senti Afrika zonti pia ya Libya izo zonti pia tanesi wala emasiwa hatu mararo. Naam. Izo na Tanzania wananyasi wa maore ambao wafanya afua juzi ndo wabira voti hunu Faransa. Naam. Mayotte a plus ya 50% au 60% wa voti Marine Le Pen yewone le president Faransa o maore. No tindai. Le président wa Henry de Macron kwa wakawanzo walibadilisha ukayabu Mayotte ya referendum ya 1974 ya vira kiabo wa maore a 80% pano hawa 50% ndo wa votino ikiabo ngwajo kanza wabadili hizo si parwa vira ndio harumedi mnipia. Hakika.
kazija parugo na bahano haruma dunia bahabo wananyasi walio maore na wakera dukana wanze watsanze aka sonzi pia anya damu kabats wokana hunriha ye mruikao ngema yote Naam. utudore ukazija au mbaba mbushi au mbaba tije kwa wanadamu wanzi pia Zo kweli. bana wakera wananyasi wao alize rizao zike hambwani abantu izo ya sahau utaho ya destabilize aka 182 yao kripe emayot atejehoro bahanuriliyo ani watsomba maendeleo akanga mwamba ukanga mu maendeleo shamimi pour moi njamba kwa kwatura maivwa hala Naam. shaka ya jalingana zerongozilio mayot 182 kazi jalingana Marhaba. nezilio la kasijalingana nezilio harumansi zirwa jina bahabu wafanya hiyo na waregeza responsibility zao watirihe daula ya Komor watirihe watu pia kwa wana wao wanti pia watozali wa mayot Marhaba. ngabobeshe waro shesha tsongeza waro harangunga zijata hawaro haba akaka waro haba meme kuandana tu wanti pia tawasilibo Oui. Zo kweli. wao ndio politiki mbi ikao ye Faransa wa imele harumaze pays de tiers monde. Marhaba. Habo le wayu warenga responsabilités za hao wa kemado amana watije walo hamba cha ukasibiro mayoti zo sawa na sibiro Ukraine. Okay. Mwana nyasi solution Henry shawiri Henry ujo nikae daula ya Komor ili watene harumwe position ikao do imetene inaonekana jua ya ukana wakati wasambia parola uza namna ino solution ino unokaja shida tene wakati mwinji ye ngawe na shawiri wa jonike daula ya Komori manaba hayo do mahala kao bidiri kaisi wa Komori ye shawiri hindi rejoka ushinda risaidia ila daula hatu washide watene harma ila decision kao wa irenge leo shawiri hangu nito ondo kayo peplo ngela dimuye mbabiyo wa sutene daula ya Komori. Naam. Ili watishangazi wao wareje dingoni. Naam. Nani daula ya Komor akanga muamini ukaya ekai Faransa ngeshangaza ya daula ya Komor. Naam. Shaba aminu daula ya Komor ndio na sauto washangaza. Izo tira uto uzambaba na kaizo ngwazi juwao. Naam. Zonga muamini wa ukangwa wona sauto washangaza. Beishe namna ikao wajuwao kaya namna Komori arenga independence irede hambuda jusqu'à maintenant ngare mwawoyo zomongo ni mazero za jira rozo tipi hawisho na kahanza ukai daula ya Komori beishe ngare ariko façon tipi ya shana watene mbabiyo. D'accord. Kabona ana nyansu ne tojo huma mru razimbi. Marhaba. Ebanu eba inuti bahati okana leo rais Azali nge rais wa Union Africaine horengale su alalinu ya ke sujet ya lirende shiba harma manda ya Union Africaine inu haukara kati yonge na jika ungiloku hana la ya kanilo juzi ijo la dimu sha izonso jua engu do fanya ukana ufanya. Naam. Izemba vyo tsiruta mjopande huo kwa ijojo hunkinishi haya zoya zipani chanda zila na kwambia ngoma ndo nikana rilinde haukainu ilumba ya kuheria Hakika nusko namna haukaini zikuzamba hapo tena ukakwamba ukaua sababu wakati wasambie za ferzi ziparo fanya la uziwa aiwa ono irudi beseka gashindo timizi instrument oui ngabo zipopo za biraha rumaye madwamana wa maore wa karmaze platozila banazer kuwasamba zinatungo za handa hakika zinazungu hate labda para takabla timu warenge mezwir hakika okazilande za tokura ne milkoli na Rwanda hakika ajali mwe dunia kamili hakika okozilande za tokura ne udeshe journalisti ya kabala hasha mwe interpele mbabi jana kuli hali okoza za hamishiha tinrab anamruzo amana proposa hamishiha anamruzo amana hata tambabitini zinazo tuzambishiha ne radio milkoli za ajali mwe Rwanda wafanyi haye genocidila bahi na banizo zanzishanga zao hauka ampikiru kabale Faransa waparo funga prefe hasibabu bengalo ya ka plage ya visiwa. Naam. Yakanga mradi trapele babile habisi. Oui, moshele. Faransa gatigo jom permete yo bengalo nzima ya ka haruma plage ya visiwa.
viti bwana wabiti wa mahakama kele wenda ula Faransa ngeje husu de milliers za wanadamu kwa operation ndio ino wakawifanya ikamla dhike wana rengeze mesures de zote pia za ho wanadamu wanu rema sans papier rowalo na za séjour za mayu kizo bali rowalo zote pia watu mahala watu kwa hanzi inge watu wapi ndio kamen si wanadamu rekanga sila papier rekakariti na shasi wanadamu ngela vinwe ani le demanda riduteo ya ukarani wane operation hakika inutiro operation ya bidonville shabani no operation ya ukanani leo mkomori do tsotsa haya onehe umahalaika ndiho ya liyo haukanani ngarjua ya ukana solution amadizo wobuharandi solution ya relogement ya ukana leo bidike watolao yabo deja proposer wa bahanu haukansi ngewende wamenye zilaikao wakanizo ngarambu wao kano wenji wa hao kabati solution wa proposewa totsidokana na mlawe yabo banda mabana mlawe yabo kwa tutamala wa hensi itosidokana wa wati harmwe maria galanta wa jiunde mtsamdu yabo ido mahala ikao ngario nao hawala madhamana wa shimaore makalima ikao do warongo wao ngarambu wao yakana no banu inuti operation ya umenya nyumba za toli shainu operation ya ukana leo mkomori ya jiundra maore ya sasanyiwa ya baiziwa harmwa emeli ya jihunde nzuani nandizo wa maore wazifanya abo waishia ya ukanai maria galata irejei ngabo baadhi ya maore wasiha oporo ndaba ukana na mrinike ori riwano jamaji ya bonga rambwa ya ukanani ye tension yo haju zinuti nyumba tidesta hao shawanu wanadamu luanzao wangamiziwa exactement tunaona bana jisho wazangu anzo exploiter gaz nene gashi la fungulo harumwa zone sasa wangu anzo namna ya ukawakite parase na wangu kaungu watoto hambala tijao maraba menji abo ngarushukuria ungarjo na narma mipango za satera maraba menji okay maraba menji asante shukran shukuria maraba Mwananyasi assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, yabonga sida sina do bingo chiundo da hukwezi. Sijure trouve Faransa. D'accord. Wamukula hayat Shamsidin par rapport mananda tanawira wako Canada. Naam. En fait, sikia par rapport à ce qu'on a dit sur la des chouchara. Naam. Mais ça me désole en tant qu'une femme parce que jilwani na nyatwa baba. Naam. Makushinda mnaha na kushir para maori. En fait, ce combat, kakila mwanadamu, ilwa mwanadamu islamu aluna dignité. Naam. Au no mwalunya himayot, comment il vit dans des maisons, même des animaux ne peuvent pas vivre. Naam. Ou comment on peut voir une femme, ilwa adza, na baba waluda kuna bakawasi joa wala en tant que des prisonniers qui sortent que le soir. Naam. Pourquoi Léo Wasimasi wa marabu ya baki? Car défendre Zizacho, chacun a baki haya kana dignité. En fait, Lewa, en fait, on nous a élevés à baki na dignité. Non. On nous a élevés mwanata makina haya. Quand on nous insulte, quand on nous fait comme des certaines personnes en bakasi na mana, comment vous, nos frères, Léo nous le avez combattu? Non. Au walenyatu wantu mama wa ima warongo amba leo walenyatu matelo amba siantu wenyoka wasirsa. Naam. Rahili wanzuani wa ishangazi cha wabipitiwe. Naam. Wangazi cha wainda mao wabipitiwe. Wanzuani wainda mao wabipitiwe. Naam. Wamwalu wainda wabipitiwe. Pourquoi le chacun ne veut pas rester chez soi? Raringeliza. Nsizatu rakinsa avec intimité. Il n'y a pas quelque chose il amba dunia nivani. Une richesse d'une personne, pour moi, non. Moi, je parle, moi, on m'a élevé comme ça. Une richesse, c'est celui qui est digne de soi-même. Il lui a emballé haut. Kasi mgutsuanai. Wananyatu. Kabilishi metu mozini simfasi liyashungi. Comment haluri vingwao. Tezo sheri raisera zungwa solution. Mabayani ya koma. Ekati weleandro Madame Shamsidin Mafu, no? Marhaba menchi. Waliwa komori warambue zila intervention zao ne namna ikaongo fikiri harmwa ila politiki nationali ne namna ikawa ndwa bidi wanshi. Marhaba menchi ngamwishio.
fait, Wami, ce combat, en fait, c'est pour avoir la paix. Des années et des années, si ce combat aujourd'hui, on le fait pas parce qu'on veut gouverner ou on veut le faire parce qu'on a besoin de quelque chose. C'est de laisser nos enfants qui montent d'avoir une dignité. Certes, que ce soit à la Grande Comore, que ce soit en Mouili, que ce soit en Juin, c'est pas tout le monde qui a la nationalité. C'est les pauvres personnes qui n'ont pas la nationalité qui meurent dans le lagon de Mayotte. Et si aujourd'hui on développe nos pays, nos îles, qu'on puisse rester chez nous, Mananchini, pourquoi on ne peut pas faire ça? Et que ce combat, on peut le faire avec une dignité, qu'on s'assoit sur une table, qu'on puisse parler. Madame, on est entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. Kabatimrunie ya ukanake jabidiri kensi ensemble ori hadisi. Shaban ngabonroge kao ngebilor kubaliane ukana ngaziri surpasser nous en tant que peuple. Haukana derrière, on a la France, on a ce qu'on appelle la France-Afrique, qui a une mainmise sur nos États, malgré la volonté que certains de nos gouvernants veulent faire, mais ils sont limités par ces gens-là. Comment vous pouvez expliquer, madame, que Kadhafi a été tué par Sarkozy? Pourquoi Kadhafi a été tué par Sarkozy? Alors, je vais vous poser une question, vous ramenez cette question. Et vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, où est la Libye aujourd'hui? Où est la Libye aujourd'hui alors que c'était parmi les plus grands pays de l'Afrique? Et c'est à cause de qui? C'est à cause de Sarkozy. Donc il y a une politique nationale politique nationale et internationale que la France instaure envers nos pays, que malgré la volonté de nos dirigeants, ils sont limités. Alors pourquoi on ne reste pas avec la France pour pouvoir poser les choses à table, de pouvoir discuter avec des gens loyaux? Parce que c'est pas d'aller... La France aussi, moi je ne dis pas que la France n'est pas fautive. Pourquoi la France aussi, nous en tant que les Comorés, pourquoi on n'élise pas des gens fiables dans le gouvernement? C'est effectivement, c'est là où il y a la question. C'est là où il y a la question. On est responsable de nos malheurs nous-mêmes aussi. Parce que c'est nous-mêmes qu'on vote ces gens-là. Je suis d'accord avec vous. Mais justement, madame, c'est là où je voulais en venir, que le peuple africain, le peuple comorien n'y est pour rien. Vous savez qu'il y a des gouvernants qui ont été imposés par l'État français. Il y a des gouvernements qui ont été... mais on a contribué en fait. Effectivement, mais on n'est pour rien. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec vous sur ce côté-là. Moi, ce que je voulais vous dire, madame, c'est que on ne peut pas parler de développement de l'Afrique en général et des Comores en particulier tant que on n'arrive pas à discuter sincèrement avec l'État français pour qu'il nous libère. Quand on dit qu'on ne peut pas, non, rien n'est possible dans la vie. C'est une question de volonté. Pourquoi Mayotte il a pu développer, même s'il n'a pas pu développer Mayotte comme il faut, mais pourquoi Mayotte il est allé jusqu'à là? Parce que ils étaient unis, ils étaient des gens sincères, ils sont battus à Mayotte pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Moi, vous savez pourquoi cette politique? Moi, ça me fait très mal de voir mes sœurs, quand je vois quelqu'un, parce que ce soit la Grande Comore, on voit des sœurs à la Grande Comore. Je suis d'accord avec vous, madame. Chez Kawishia, Mewaho tout à l'heure, Mewaho Shamsidin Manfou, Arambaukana. La France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Je suis entièrement d'accord, même si la France n'a pas d'amis. Mais en aucune manière, chaque personne doit se défendre. Aujourd'hui, chaque pays se défend, chacun ses intérêts. Pourquoi on n'arrive pas à... Parce que ce problème commence par rapport à nos îles. Aujourd'hui, on le sait très bien. C'est une guerre de... Madame, c'est une guerre de puissance. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Ukraine? L'Ukraine est en train de se défendre face à la Russie. Mais à quel prix? À quel prix, madame? Comment ça? L'Ukraine est en train de se défendre face à la Russie, mais à quel prix? Pourquoi alors aujourd'hui, on prend le problème de l'Ukraine, on veut le ramener au Comores? Ah ben c'est pour vous montrer, c'est pour vous montrer qu'il y a une puissance, c'est pour vous montrer tout simplement qu'il y a une puissance qui est au-dessus de l'Ukraine, qui veut dominer le pays. Le pays se défend de ses propres moyens, mais à quel prix?
Il y a le peuple qui est en train de cramer. Ukraine, il y a Russie avant. Avant tout, Ukraine, il y a Russie. Ah bah, à Afrique, madame, c'était la France, c'était la colonie avant. Il y a Moulier ou Arangamize. Moi, je ne parle pas, ne me ramène pas, excuse-moi, ne me ramène pas dans des problèmes d'Afrique, de Kadhafi. Ah bah si. Si, madame, Oudiwaza Kanara Issa Zalig est président de l'Union africaine. Il faut qu'on parle des questions de l'Afrique aussi. Alors aujourd'hui, pourquoi on a accepté la France? Alors dans ce cas-là, il faut qu'on retourne tous nos passeports à la France, puisqu'il a été avec nous pendant des années. Pourquoi pas, si c'est une solution? Alors si c'est la solution que vous voulez, parce que moi je ne crois pas qu'en juin, parce que l'île qui est vraiment dans la misère, c'est Mouéli et Anjouan. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a des Anjouanais qui, des fois, Anjouan, qui va accepter qu'aujourd'hui, il va rendre sa nationalité, de pouvoir prendre une nationalité, comment dirais-je. Est-ce que vous savez qu'ici, en France, on est 450 000 habitants? Oui. Vous êtes 450 000. Oui. Et nous, les Anjouanais, on est combien? Hein? Léo, vous-même, en fait, on a proposé une en fait, si on fait ce combat, c'est de pouvoir avoir la tête haute. Ok. Et madame, face à l'urgence, face à l'opération Wambushu, il y a solution, oui, préconisée, oui, Henry, face à cette urgence-là, madame. Je préconise par rapport à ça. Oui. Moi, je Léo n'est qu'à Léo. Wanyum sona mba wantuan kawatsa kamusta washkanzwan. Bas na mwambi Faransa, vous dites à la France à ramener wambi ngeni wanyu wana wangazja. Wambi ngeni wangazja. Wambeli site watu nzwani. Parce que je ne crois pas que mon nzwani ira takia mba nzwani. Il est aussi j'ai développé un batuhara wira hao. Je pose juste une question. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ce développement, il s'est dit que c'est en juin qu'il y a ce problème? Non. Parce que ce problème-là, si le développement unique d'Ingazia, je ne crois pas, ça jamais. Donc, si je comprends, Riboulier, Maria Galanta, Injemsam, Dudoba, Wanrao. Mais alors, vous voulez quoi? Vous voulez vous battre avec une... Non, mais je vous demande la question, tout simplement. Moi, je vais vous dire une chose. Si c'était chez moi, si c'était par exemple, si j'étais en juin, que on a pu, comment dirais-je, on a pu faire quelque chose à Mayotte en juin, par exemple, en Bariese, peut-être la même chose. D'accord. Donc, Madame Chamsidine Mafou est d'accord que Maria Galanta est à 3 voyages par jour. Ibalio Wanzwani Jewasi Semsamdou. De Namnayo. Mais, c'est pas notre île. Moi, je ne peux pas dire que Mayotte, ça, c'est mon île. Oui, non, mais, nous, on est sur les solutions. Donc, vous êtes d'accord que Maria Galanta, Ibalio Wanzwani, Walo Mayotte, Pia, Wasi Sonzwani. Non. La solution, voyez, Azali Wani, il a fait à Corsa, en Faransa. Na juste à Corsa, na conditions, na développement, les manifestants, na chichon en zone watu hatu. D'accord, non, Tiazali, Macron, parce que de Wafrete et Maria Galanta, c'est sans zone. Non, Macron n'a pas mis un couteau sur la gauche d'Azali de pouvoir signer ça, na non. C'est Azali avec non, mais madame, avant ces accords-là, ma clandestin, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Si aujourd'hui, on a nos mesures d'accompagnement, d'accord. Maraba Menji. Aujourd'hui, si la France accepte de donner les mesures d'accompagnement, Maraba Menji, Madame Chamsidini Mafu, ya Boriele wa ila fikra yao, ya ukaneka Faransa ngwa uprea donner ces mesures d'accompagnement, wangazija na wanzwani, eni mnuna siho hao, ya bo hata si sirlo Faransa narisihe, rendera dungi accompagnement, chakar na ujoka Faransa rdoamba loma ore wasihe, alafusi. Et je vais rajouter juste une seule chose. Non. Pourquoi je réagis comme ça et je n'ai pas, comment dirais-je,
comment dirais-je, je ne suis pas là pour expliquer, comment on dit, non, c'est pas ça. Je suis là pour que, chaque humain, chaque moine, komori, une personne, comment un être humain peut vivre dans une maison jusqu'à le soir, même quelqu'un qui vient d'accoucher, pour aller acheter du lait d'un enfant, il est obligé d'attendre jusqu'à le soir pour pouvoir sortir. Pourquoi? Il y a ils ont toujours été là, moi je suis une mère, je porte un enfant dans mon ventre pendant 9 mois. Dans une maison, dans une maison tôle que je suis là en train de brûler et que personne, même de lui, à des fois, ne peut pas aller le chercher pour le voir. Il faut le vivre d'abord à Mayotte, cette histoire, pour pouvoir le comprendre, pour sentir la douleur de ça. Voilà. Il faut se mettre aussi à leur place. Marhaba menji Madame Shamsidini Mamfu haula participe wao ngarbesha marhaba ha ila participation yao ngarjo na nate na harma mipango minro jina marhaba menji marhaba menji haya bo masi umema haya wangalizi watukufu wa Ekomor actualite amadeheli mjua ya ukanani mpango usaulepe kia sautosha emasihu ya saya ya rege amadeheli mjua ukana inuti kawaida ujihunda vanu sha ino monsieur ikao yandisi wani mwana nyasi kamlas sha haitilafuza tekniki ya emission ikupeha garjaka na solution itotilo kanari renge emission ili wala wanduika wakana ze fikra zao hususwani Mshamsidini Mamfu na mnumshahe wajitekeleze ukana yode demokrasi yode liberté d'expression comme actualité sikardo blacklist wanru sikardo bloqué wanru sikardo bloqué su commentaire sibulia ni mru yajitekeleze namna unao masulaha haukana yode yonesa o demokrasi do kana leo ni mkomori ajue yajitekeleze roambao zenjema roambao zembi ili wanru warambue ebanwe mwemandovi emuindovi ewambondondovi ewambonaindovi wanru warekebishane haukana dejo tsongeza ensi hatuendele usoni haukana ngarjua ukanani ngabo madepute wa l'Assemblée shawo wende wakentia wafikirie Komori shaba hangasina namna ya ukanata si wa Komori rijueri participe ze fikira hizo haukana ngabo jojo to fikira njema banu ihundre waziri ihundre director iho ihundre raisi ya irenge ya irumilie ifaye Komorionsi yode namna ikao yode mana ikao ngaribu wao mipango yinu ili wa Komori wajitamke haukana bese fikira joto labanu ijo mkinishi baadhi wandohe gouvernement wa irumie haukana ni problemu ilo baha daula watende ngwalidao wa Komori wa wadunge harme decision wa warenga lesu ala labidisi wa Komori rijiuzise enamnaje rjoka ushidari saudie daula hatu watene harme decision ka wairenge face à la France haukana wo kwa jakashe wamba ukana wo kwa jahana wanzani shawahana ntere kwa jakashe wamba ukana nsi maskini amade za hatu suwangu watoawe sheki wahulema dhamana suwangu wamenaseo ça peut même aller jusqu'à la mort haukana ngarjoka mara isi wenji wa hatu wa ulawa hafa yoko jato ulawa hafa jao shabo bese wambi wanrongo wa haraya washangaziwa wende hata ze roho za hao zitolwa hasibabu ya ukana wakautaha watene tete zila daula ikaungizo koloni ngizo zema colonisateur yabo leo ngarjo kana zemenasi hizo ngarjo zende hata daraja hena mna hiyo sisi peuple ya Shikomori rerlo bonze rerlo ndani namnaje rjoka ushidar saidi daula hatu watene harmo decision yinu do kana leo wa compagnie si comme actualité ya fikra rara itowa ngarejeza yabo do tokana leo heli wakati daula wajo ushindiha do tokana sisi rende hoporo ya mtsamdu rende rahime riambe maria galanta iti koste banu bayinu poro ya Hekomor e kama baganyi na bidonville zilo maore mzimenya sisi ngasina poro ilo mtsamdu ya hatu kanga desideo ya meli ya bidinjie ne meli ya tubidinjie eka kweli emadhomana wa Shikomor ngwambao kana maore hula Komor
nane uloko maorengo hao yabo ketubidi mria rengwa mikabaya yatilwa menoti yajia vuriziwa harumwe program tsamdu yabo leo e gouvernement wasawari lebwela hao ekawashindiha na watorambia e peuple ya shikomori bao wende warengerele haukana bese kwa joshida wa uwe directeur wa uwe ministre wa uwe president shakwa na shida wa uwe peuple ya kamili haina hali haina wakate peuple ujogi majizima ramba ukana na rihime maria galanta katunji ya banu ya hungu tujua bese ngu jodoa balia iwabe hafaransa au kananga bo madhamana wa faransa wamba ukana ekawandu wao wamlemezani ena mwabahiza mwavio mwajeho nubahu faransa kasina bezo ya wandro hazi yabo yo solution tena wajojo wabahiza ulioka wabahiza mwe maria galanta waje mtamdu na wabahiza mwe aerostral ne corsair wawabehe Roissy Charles de Gaulle bai honga bo bezo ya main d'oeuvre ikao wanu wajo wafai rahano wabalia waje wasise mtamdu yabo angalizi watukufu wa eko mora actualite hata mpaka ndabo ngarjo mbeshele ni maraba nyondrikao ndangu wakati wa hanyu mridungu harmu mpango unu na umbeshera mtaha encore une fois ze swamaha ono wa eko mora actualite ono wakamlas ila emission ikawa hanrahi bali ya rangu botrasi airangu bosa neza masihu ikao ha tekniki ikupeha ngarjaka na bidi itoti do kanale orinjie batu rini poursuivre ila emission ilirike wala komori ze fikra za hao wa jitamke haukana ngarjwa kana hakika Mananyasi kao ngori baro mpango sawisa narjogo nanar mwa mipango ya saka mwa venze yavo maraba venjiko jorsomi tulukana karja jonda risheze fikra zao cha gasi harmo mwiso mpango yavo karna jorenga telefoni tena ngo jorsomi narjogo nanar mwa mipango ya saka tena kamwa venze Haya maraba menji yavo ngarcho na narmo mipango ya saa tena ze jama pia salamu.